Muy buenos días, mis hermanos. Gracias por acompañarnos. Estamos preparándonos para tener nuestra clase de escuela dominical. Les invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a estar aquí aprendiendo acerca de Filipenses. Así que, pues, muy bonita clase que nos espera. Gracias, hermano pastor José Palos. Gracias por acompañarnos y por ayudarnos. Y pues les doy la bienvenida a todos. Gracias, hermana, por esta invitación y esta oportunidad que me da. I thank Sister Padilla for the opportunity. And today's lesson comes from two epistles, one from Philippians and the other one from Ephesians. Nuestra lección de este día viene de dos epístolas, una de Filipenses, capítulo 3, del 2 al 21, y Efesios del 19 a 2, del 19 al 21. Pero antes de comenzar vamos a tener una oración. Let us pray. Gracias, Dios Santo, por tu bondad y por tu misericordia. Thank you, God, for your love and for your grace. Lead us now, O Lord, as we study the scripture, that you may touch our lives and speak to us. Señor, guíanos en este estudio para que tú, Señor, nos toques y nos hables. En nombre de Cristo. Amén. El contexto, vamos a hablar primero del contexto de las dos epístolas. We'll talk about the context of the two epistles, although we're going to focus basically on Philippians and a few verses from Ephesians. Podemos ver en el mapa, aquí está Filipo y acá está Efesios. Here's Ephesians, Ephesus, and here's Philippi, okay? Which used to be the capital of Macedonia. Pablo fue el que escribió la epístola de Filipenses, que fue un fariseo judío y que perseguía a los cristianos hasta que su conversión en el camino a Damasco. Y después de eso, predica y enseña con Bernabé a los gentiles y funda varias iglesias en Asia Menor, que es esta parte, y también en Grecia. The writer of Philippians was Paul, who was a Pharisee, because we talked about him before. He had persecuted the Christians, and then in his conversion on the road to Damascus, the Lord called him and he became a disciple of Jesus Christ, and then began to preach and teach, okay, with Barnabas to the Gentiles. And he founded several churches in Asia Minor and in Philip and in Greece. Escribe epístolas a algunas iglesias, incluyendo a Filipenses, porque un buen número de eruditos afirman que la carta a los Filipenses fue escrito por Pablo, probablemente de la encarcelado cuando estaba en Roma, se le escribió a los Filipenses. Most erudites, most scholars believe that Philippians was written by Paul, and that it's not sure when, more or less, he was written, but probably in the 60s, and written from Rome, which is over here, okay? So about 900 miles from Philippi. La mayoría de eruditos declaran que Efesios no fue escrita por Pablo, sino por uno de sus discípulos después de los años o de los 60. También
pero después de la muerte de Pablo. The majority of experts say that Ephesians was not written by Paul, but written by one of his disciples, probably after Paul's death, which would have been in the later 60s of the first century. Here then is the scripture. Aquí está entonces la escritura de los pasajes, algo larguito. It's a little bit long. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado a los 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irrepresible. But whenever were gains of me, I now consider it loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through the faith in Jesus Christ. The righteous one comes from God on the basis and wants to know Christ. Yes, the power of his resurrection and the participation in his suffering, becoming like him in death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on, take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting I was behind, I'm straining forward toward ahead. Pero aquellos que hemos llegado, sigamos las mismas reglas, citamos una misma cosa, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. And now from Ephesians, consequently, you are no longer foreigners or strangers, but citizens with God's help, with God's people, and all members of his household. For Christ is the foundation, because the foundation is the apostles and the prophets, with Jesus Christ himself as the chief cornerstone. In him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him, you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Let us now examine the text. Vamos ahora a examinar el texto, qué es lo que dice. La primera cosa que trata con problemas doctrinales con ciertos grupos. ¿Quiénes son estos? Ahorita lo vemos. Pero al principio entonces con 3 administraciones.
guardaos de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores de la carne. Okay? Paul begins with a triple warning about beware of the dogs, the evildoers, the mutilators of the flesh. Now, who are these? First of all, they are the Judaizers, the Christian Judaizers, who insist on circumcision as being part of being a Christian and obeying the law. But there were religions who are priests would mutilate their bodies. But Paul now is applying it to the Jews. Son judíos o cristianos, judaizantes, que insistían en la circuncisión y ser puros al obedecer la ley. Había religiones que sacerdotes se mutilaban en el cuerpo, no los judíos, pero Pablo los aplica esto a ellos, a los judíos en particular. Other groups affirmed that everything was lawful, that no law means that everything goes, misinterpreting Paul. But Paul urges Christians to imitate him and those who live like them so that they be not diverted by these enemies of the cross, because their God is the belly and their glory is a shame and their minds on earthly things. Hay otros grupos también que identifica Pablo, que afirman que todo es lícito, ya que no hay ley, porque están malinterpretando a Pablo. Y él les urge, les insiste que lo imiten a él y a los que conducen como ellos, para que no ser desviados por estos enemigos de la cruz de Jesucristo, cuyo Dios, dice él, es el vientre, que es el estómago, y su gloria avergüenza, la vergüenza, y piensan solamente en lo terrenal. Using the image of business, Paul affirms that he considers everything before as a loss, okay? Everything is a loss, okay? And for the love of Christ, he uses them to have and the rest of it is rubbish, okay? He considers the love of Christ is a gain and everything else are rubbish. Usando la imagen de los negocios, Pablo afirma que lo que era ganancia antes, ahora son pérdidas. O sea, todo esto de la ley y todas esas cosas, para él es pérdida. Y para poder obtener el amor de Jesucristo. Porque lo que tenía antes es basura. También lo llama por ganar a Cristo. Okay? So he uses this image of losses and gains, that we're so used to it, to talk about his past life as a loss, as dirt, as trash, and that in order to gain Christ, because that's to him is now the most important thing that is valuable. Él entonces afirma, usando esa metáfora de las ganancias y pérdidas, para decir que su vida pasada como fariseo era basura, no valía para nada, para poder ganar el amor de Cristo, que él ahora valúa mucho más que todo lo demás. Y afirma que anhela participar en el sufrimiento de Cristo y el poder de su resurrección, que no lo ha alcanzado todavía, pero porque ahora tiene la justicia de Dios y no de la ley. He affirms that he hopes to participate in Christ's suffering and in the power of his resurrection, where he has not yet have it, he has not yet reached it. But now he has God's righteousness and not the righteousness of the law. Because to be in Christ is to share his faith, his righteousness, his resurrection. It is to be part of him and him being part of us. But only if we are prepared to accept and to suffer also. Estar en Cristo entonces para él es compartir su fe, la fe de Cristo, su justicia y su resurrección. Y solo esto se puede hacer, ¿ok? Si acaso están dispuestos a
participar en su sufrimiento. ¿Okay? So, para él esto es lo más importante, compartir, o sea, ser parte de Jesucristo para tener su fe, su justicia y su resurrección. Y luego, usando la imagen de una carrera, afirma que todavía no ha alcanzado ser perfecto, pero está prosiguiendo adelante, dejando lo pasado y enfocándose como un atleta en la meta y al premio del llamamiento divino de Cristo Jesús. Using then the image of a race, he affirms he has not yet reached that goal of perfection, but is moving ahead, leaving the past and focusing like an athlete on the goal and prize of God's calling in Jesus Christ. Right? He comes back to that image later on. El premio puede significar el llamado del cielo al cielo, o el llamado por haber obedecido el llamado de Cristo, de Dios, o la ceremonia donde llaman al ganador para recibir su premio. It's not very clear what Paul means by the prize, but it could mean the calling to heaven, or the calling for having obeyed God's call, or the ceremony where the winner of a race then received his or her prize. Isn't that very clear in this passage? Paul declares also that they are now citizens of heaven who wait for Jesus Christ the Lord. Many of those people in Philippi were citizens already of Rome. Being a citizen by birth, there were some by birth, but others by service to Rome, or you could pay for it to the government. Pablo declara que son ciudadanos de los cielos, que esperan a Jesucristo, su Señor y Salvador. Muchos de los filipenses ya eran ciudadanos de Roma. Y en ese entonces se podía ser ciudadano por el nacimiento, también por servicio a Roma se le daba un premio, o pagando cierta cantidad al gobierno. Pablo era esto, porque veía la oportunidad, tenía el beneficio entonces de tener ciertos puestos o ciertas consideraciones en las cortes. Y Pablo entonces asume eso y por eso apela a Roma, porque él como ciudadano romano, aunque era judío, podía entonces apelar al gobierno, a las cortes de Roma, para que él procese sus acusaciones. Being a citizen allowed them to have certain positions in government or certain considerations in the courts, the Roman courts. Paul was a citizen of Rome, and that's why when he ran into trouble and they wanted to put him in jail and kill him, he appealed as a citizen of Rome to the Roman courts, and that's why he took his case all the way to Rome. Paul points to a better citizenship. He has in mind a heaven that would come down on earth and have a transformation which would be done by Jesus Christ. Pablo señala que hay una mejor ciudadanía que la de Roma. Y él tiene en mente un cielo que baja a la tierra, ¿okay? Y una transformación de nosotros que sería entonces una obra de Jesucristo. El pasaje de Efesios continúa la imagen de la ciudadanía y añade ser de la familia de Dios. Ya no hay entonces distinción entre judío y gentil, ya no son extranjeros o extraños en una comunidad, ¿verdad? Porque aislaban a esas personas, ¿verdad? O aislamos también a esas personas. Pero ellos dicen, no, ya no, somos parte de la familia de Dios, somos ciudadanos del cielo. The passage from Ephesians continues the image of citizenship, but he adds
that we are now not only citizens, but citizens of God's family, where there's no distinction between Gentiles and Jew, and there's no strangers or aliens, all right? Just like today, we have that distinction sometimes, but he says, no, when we are part of the family of God, all of us are citizens, all of us are family. And he also introduces the image of the construction of a building. También introduce la idea de la edificación de un edificio. También lo vemos en otros epístolas. We also see this in other epistles. But Jesus is a cornerstone. Jesucristo es la piedra angular de este edificio. El fundamento son los apóstoles y profetas. Y también, okay, and the foundation are the apostles and prophets. And each one is part of the temple of God. He then rejects the idea of the church becoming a Jewish sect. O sea, cada miembro, cada persona es parte de este templo santo que se está construyendo, la iglesia. Y rechaza entonces la idea de ser una secta. Para él no era el ser parte de la familia de Dios, no era ser una otra secta judía como los fariseos o los esenios. For Paul, it was not just a matter of becoming a member of this community, of this family, but not becoming another sect of the Jews, like the Pharisees and the Essenes, but becoming a different building, a different temple of God. Porque de distintos, aunque somos y la gente que forma esta familia vienen de diferentes pueblos o orígenes, la iglesia para Pablo es una nueva creación, una nueva humanidad. See, although he affirms that there are people come from different tribes, different peoples, and have different origins, the church is a new creation, a new humanity. So he has in mind something much different, okay, than just a tribal group. Pablo tiene más la idea que se está formando, no un grupo otro de tribu, otra tribu, sino que se está integrando, incluyendo a todas las gentes, a todos los pueblos, okay, sin contar los orígenes. Paul is saying, we as a temple of God are becoming an inclusive group, an inclusive family, and not excluding anybody because there are different peoples or a different culture or on different origins. ¿Qué aprendemos del texto? What do we learn from the text? Bueno, lo primero que aprendemos, hermanos, es que la conversión de Pablo en el camino a Damasco lo cambió dramáticamente. Ese relato lo podemos ver en Hechos. What we need to learn, brothers and sisters, is that the conversion of Paul on the road to Damascus changed him dramatically. His thought, his theology, and past experience became trash and was deeply affected his thought and life afterwards. O sea, por esa experiencia entonces cambió completamente su pensamiento, su teología y su experiencia pasada se volvió en basura, ¿okay? Porque profundamente influenció su vida y pensamientos después. No que la ley era basura, pero que para él no servía para nada. Ya no podía confiar en que, porque era un buen fariseo, obedecía todas las leyes, Dios estaba contento con él, estaba bien con Dios. Sí. He had been a person, a very religious
and very strict Pharisee who kept all the laws, who did everything that the law expected. And so he considered himself a good person, a right relationship with God. And yet, when he confronted Jesus, okay, Jesus changed him and saw that all this work of the law, all this righteousness that he had gained was nothing. And that's why he called it trash, nothing. Because his experience of Jesus Christ changed his thought. Por su experiencia entonces en Damasco, en el camino de Damasco, cambió su actitud, su pensamiento y su vida, porque ahora entonces se realizó que toda esta obra que había hecho, creyéndose que él estaba bien y que los demás estaban mal, por eso lo perseguía. Cuando confrontó a Jesucristo, ya no pudo verse que lo que estaba haciendo antes estaba bien, sino que estaba matando a cristianos cuando este era el Hijo de Dios. Y entonces cambió su pensamiento. Y por eso entonces habla del pasado como basura. Yo me acuerdo cuando, yo no crecí en la iglesia, pero cuando me convertí, siendo joven, estaba en high school, cuando me convertí, cambié radicalmente también. No fue algo dramático como Pablo, pero sí cambié en mi vida. I didn't grow up in the church, but when I was a youth, a high schooler, I converted. I felt the presence of God in my soul, that God had forgiven my sins. And so that changed me, okay, from what I was before. It was not as dramatic as Paul's conversion, but there was nevertheless in a revival service where I went and gave myself to Christ. Christ changed me, but he was not done with me. Christ was not done with me, just like he was not done with Paul. Cristo me cambió, pero así como cambió a Pablo, no había acabado con Pablo y no había acabado conmigo. I became a very judgmental person. I thought I could not mix, I could not associate with persons who smoked, who cursed, who drank, nothing like that, because that would be contaminating me, bad influence in me. And so I kept away and judged them, worse, bad, evil. Cuando yo me convertí, me volví muy enjuiciador, ¿ok? Criticando a aquellos que tomaban, que echaban maldiciones, que hacían cosas malas. Y yo quería nada con ellos, no me quería asociar con ninguno de ellos, all right? Porque no quería contaminarme, como si eso me iba a contaminar, pero tenía miedo que me iba a influenciar, ¿verdad? Pero ya había convertido. Pero fue precisamente al ir a la universidad que Dios me ayudó a ver que había personas auténticamente buenas personas, que a veces tenían esos malos hábitos, pero que yo debería estar abierto a ellos para que el Señor hablara a través de mí a ellos. When I changed, again, the Lord helped me change, because when I was in university, I learned that I should not be judgmental, that there were some of those people that were authentic people, that were good people, but they had bad habits, but I could not exclude them from the love of God, and I could not exclude them from my presence and from my sharing with them. Okay, so they could see an example of Christ. I had to be open to them and loving to them also, because that's the way Jesus did things. He didn't come as a judgmental, as a Pharisee, but he came as a loving Savior. El Señor me cambió para poder ser más amoroso, más abierto, para que Dios pudiera hablar a otros a través de mí. Y eso, gracias a Dios, me preparó para el ministerio y el pastorado. And this is what really helped me.
in my pursuit to become a better Christian. ¿Qué más aprendemos del texto? Paul describes the Christian life as a marathon race. Okay? It requires goals, focus, and price. Okay? Pablo describe la vida cristiana como una carrera maratón, que requiere meta, enfoque y premio. Y digo carrera maratón, aunque no lo dice explícitamente, está hablando aquí que él todavía le falta. O sea, las carreras de corta distancia requieren mucha energía, mucho empuje al principio para poder terminar rápidamente. Pero la vida cristiana no es así. ¿Sí? Paul is talking about a marathon race. How do I know that? The scripture doesn't say explicitly that. But when he says that he has not reached the goal yet, it means that it's a marathon. It's taking time. It's not like a sprint where you run 100 yards or 250 yards, whatever it is, as quickly as possible, and then you get to the goal. No, that's not the way the Christian life is. It's a marathon. It's long distance, okay? That you have to wait. You have to be careful. You have to think. You have to focus. A marathon race is not only a mental endurance test, but also a test of physical condition and focusing on the goal. Okay? Una carrera de maratón no solo una prueba de resistencia mental, sino también una prueba de condición física. ¿Okay? Y también el enfoque de la mente. ¿Okay? Porque un maratón requiere 26 millas, más o menos. Okay? A marathon requires 26 miles or so. And so it requires a lot of stamina, a lot of endurance, a lot of, you can focus and knowing what you're doing, knowing where you're going, or knowing the path, or otherwise you can go astray. Requiere entonces enfoque para que no nos vamos a desviar del lugar donde vamos en la carrera, porque hay gente que se puede desviar y entonces perder el maratón y no llegar a la meta. Let me tell you a story about Beth Ann de Giantis. She was trying to classify. She was a good runner, marathon runner, was attempted to qualify for the 1992 Olympics. All right, that's been some years ago. Okay, 20 years ago. But she was trying to do that, and she had prepared herself, and then she took off, and she, as a woman, she needed to finish the 26 miles in 2 hours and 45 minutes in order just to qualify, all right? And she was doing okay during all those 20 so miles until she reached, there was only 3 minutes left. No, 2 minutes left. She was reaching in the straightaway, and then all of a sudden, she lost her focus, tripped herself, and fell. Okay? El ejemplo de Beth Ann de Giantis, él era una corredora de maratones. Quería calificar para este maratón de las Olimpiadas del 92. Y ese requería que las mujeres tenían que correr 26 millas en 12 horas, 45 minutos para calificar, no para calificar, sino no las consideraban, las descalificaban y ya no podían seguir adelante. Y ella tenía en mente, quería hacer eso. Y por 2 horas, 43 minutos iba bien. Ya entonces llegaba a la pista que estaba derecha, ¿ok? Y al ver la pista, entonces
sin querer, perdió el enfoque y se tropezó sola, se cayó. Entonces la gente le empezó a gritar, levántate, levántate. Y entonces perdió unos cuantos segundos y se levantó. Levantaba nomás 2 minutos más. Entonces se levantó y entonces comenzó a caminar, porque no le faltaba mucho, 200 yardas. Al caminar entonces, pues ya a las 5 yardas ya veía el fin, cuando se tropezó otra vez y cayó. Right? Otra vez. When the giantess fell down, the people called her, the crowd said, get up, get up. And so in a few seconds, she lost a few seconds, with just 2 minutes left, she lost a few seconds and got up and then started walking, not running, but walking, to be sure that she would see the finish line. But 5 yards, only 5 yards, which is not much, all right, 15 feet away, she tripped again and fell down. And this time she didn't get up. She crawled to the finish line. And her time was 2 hours, 44 minutes, and 57 seconds. By 3 seconds, she made her goal. Entonces, ella al caer otra vez, la segunda vez, no se levantó ya, sino empezó a gatear con las manos y sus rodillas para llegar al final, que le faltaba muy poquito. Y entonces llegó al final en 2 horas, 43 minutos, 44 minutos, 57 segundos. 3 segundos para calificar. Pero ella tenía en mente la meta. Esa era su meta. Y quería, aunque se había caído, la llegó. She wanted to reach her goal. And even though she crawled, she made it. Qualified. La vida cristiana, hermanos, es mucho más que una llamarada de petate. ¿Ok? Voy a decir mi mamá. Mucha lumbre al principio, el petate es de paja. Y entonces le pones empieza a quemar y ¡pum! Hay mucha lumbre. Pero al ratito ¡pum! Se apaga. Ya no hay nada. Y así hay gentes que se convierten al Señor. Hay mucho gozo al principio, pero no perdura. Porque se termina los recursos espirituales y compromiso. Y entonces ya no sigue adelante. Ya se acaba el asunto. Ya se acaba el fervor. Y ya se acaba el compromiso. Christian life is more than just a mat fire. A fire, what a mat is, it's made of a straw mat. It's made of straw. When you set the fire on it, okay, it just all of a sudden, woof, if it's dry, it starts, like a newspaper, a lot of flame, a lot of heat. But then all of a sudden, poof, it finishes and it's gone. You see? Now, some people, there's lots of Deutsch at the beginning. At first there's a lot, but it doesn't last because they run out of spiritual resources and commitment. So the Christian life is more than just a straw mat fire. La vida cristiana es más que una llamarada de petate. St. Paul and John Wesley recognized that they had not finished the race. They were mature Christians, but they were not perfect. They had not yet become like Christ completely. San Pablo y Juan Wesley, fundador de nuestra iglesia, reconocía que no habían acabado la carrera. Eran cristianos maduros, pero no perfectos en el amor de Cristo. No eran como Cristo todavía, en su amor. Así que les faltaba. Otros dirían que eran perfectos, pero ellos no podían decir eso, porque todavía sentía que les faltaba todavía madurar más en el amor de Cristo. They were not perfect because they still felt that they needed to learn more about how to love others, more love like Christ did. No habían llegado a ser como Cristo, les faltaba crecer
Y eso es lo que es madurez. They still needed to grow. And that is what is maturity. You know that you've reached something, but there's things to learn still. Paul and John Wesley were worried that especially new Christians would go astray from the way because of the lack of focus. Pablo y Juan Wesley se preocupaban que cristianos nuevos, particularmente, se desviaran del camino por falta de enfoque, ¿sí? Por falta de seguir nutriendo esa lumbre, seguir los pasos del Señor, seguir aprendiendo de la Escritura, de los hermanos, cómo ser cristiano. ¿Sí? Paul was worried, and John Wesley was worried that people who came to the altar it's not just important to come to the altar, but what happens afterwards. How do you grow? How do you gain new insights? And how do you progress in your life and in your habits? How does the Holy Spirit continue to sanctify you or make you like Jesus? That was his worry, because sometimes people are like that and they lose focus. Their fire that is burning very hot, then all of a sudden it's extinguished. Es importante, hermanos y hermanas, que no solamente comencemos, sino que acabemos la carrera. No solamente esté ardiendo tantito, sino tenemos que dar a nutrirlo, esa lumbre. Just like a fire needs to be nurtured in order to be bright and whole, the Christian life needs to be resourced, needs to be the company of other Christians, of study, of prayer. All these things are important so that God's grace can continue to work in us. Es importante que recibamos esa gracia santificadora a través de la comunión, a través de los cultos, a través de los estudios bíblicos, a través de la oración. I'm going to tell you a story. El juego de béisbol en una serie mundial, Yogi Berra, que jugaba con los Yankees de Nueva York, trató de distraer a Hank Aaron, que es un bateador de jonrones muy famoso. ¿Okay? O sea, él fue que le ganó a Babe Ruth, el número de jonrones que hizo. Y en un juego de, I want to talk about a baseball game in the World Series. Yogi Berra was a catcher, a very famous catcher of the New York Yankees. And Hank Aaron, a very important batter from Milwaukee, was coming to bat. And Hank Aaron there became exceeded the number of home runs later than Babe Ruth later on. But Yogi Berra was trying to, as a catcher, was trying to encourage his people, but also to distract the batters. And when Hank Aaron got his bat, he kept telling, hey, Aaron, you got the label not facing you. You need to be able to read it. But Hank Aaron did not pay attention to him. El catcher Yogi Berra trató de distraer a Hank Aaron del bate, de batear, diciéndole, mira, tienes la marca en el bate mal, tú debes tenerlo para que lo puedas leer. Y no le hizo caso a Hank Aaron. Cuando el pitcher lanzó la pelota, ¡pum!, le dio un guanazo y le hizo un home run. Y al regresar, le dijo Hank Aaron a Yogi Berra, yo vine aquí para batear, no para leer. When Hank Aaron, the pitcher pitched to Hank Aaron, he hit the ball and it was a home run. When he went around the bases and came home, he told Yogi Berra, listen, I came here not to read,
but to bat. And that's exactly what he did. His goal was very clear. He was there to bat, not to read. Okay, in this case, Hank Aaron estaba claro en su meta. Era patear, no leer en ese momento. Así nosotros debemos estar claros en nuestra meta como cristianos. That's how we need to be clear in our goal as a Christian. Porque es fácil oír otras voces que nos distraigan, que nos confundan, que nos desvían de nuestra carrera a Jesucristo y terminar nuestra carrera, de nuestro crecer como Jesucristo. It is so easy for us to hear other voices. There's many voices in our world that try to distract us or to confuse us or to lead us astray from our goal to know Jesus Christ and finish our race. Es fácil que no nos vemos de la meta, que es conocer a Jesucristo y terminar nuestra carrera. La meta es conocer a Jesucristo, compartir la mente, o sea, tener esa misma mente que tuvo Cristo en nosotros. Our goal is to know Christ, that is to share his mind, to be like him, to know you, just like somebody does not just know somebody, but not just learns about him, but knows him much more intimately. We need to know what would Christ do, what is Christ asking me to do. Tenemos que estar claro que qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que nosotros, porque conociendo la mente de Jesucristo. Conocer quiere decir tener esta íntima relación con Jesucristo. Y no solo tenerlo como un conocido o que es a saber acerca de Cristo. Si conocemos a Cristo, entonces nuestra vida y nuestro amor, nuestra vida muestra el amor de Dios en el mundo con palabra y con obra. To know means to have an intimate relationship with Jesus Christ. And not just simply to know an acquaintance, like we know an acquaintance, or to know about him. It's not enough just to know about Jesus Christ. It's important that we have a relationship with Jesus Christ. Okay? And if we are to know Christ, then our life will show it. Show the love of God in our words and in our deeds. Okay? Teresa de Ávila nos dice mucho más claramente cómo es eso, cómo podemos hacer esto. Teresa de Ávila, a Spanish mystic of the 16th century, says it this way. Christ has no body in the world but yours. Cristo no tiene otro cuerpo en el mundo que el tuyo. Tus ojos son los cuales la ocupación de Cristo ve al mundo. You are the eyes of which Christ's compassion is to look out to the world. Yours are the feet with which he is to go doing good. Tuyos son los pies, por lo cual él va haciendo el bien. Y tuyos son las manos, por las cuales nos bendice hoy. Y yours are the hands with which he is to bless us now. Paul also talks about the citizenship in God's family. How are we, how many of you are citizens of the United States, of this country? Ciudadanía, también Pablo habla de la ciudadanía en la familia de Dios. ¿Cuántos de ustedes son ciudadanos de este país? Algunos, ¿verdad?, nacieron aquí y por lo tanto la ciudadanía es automática. Algunos de nosotros, como yo también, nos naturalizamos. Y entonces tenemos que hacer ciertas cosas para ser recibidos como ciudadanos de este país. Some of you that are citizens became citizens because you were born in this country. But some others like myself came to this country from Mexico. I had to do certain things in order to become a citizen. I had to learn some things. I had to pass the tests. I had to pass some tests, physical and mental, language, and also go before a judge. Para ser ciudadano, okay, como yo lo hice yo también y otros,
Tuvimos que hacer ciertas cosas, no solamente desear y querer hacerlo, sino tuvimos que aprender acerca de la historia, acerca del lenguaje, de las costumbres, y también entonces tomar ciertos exámenes físicos y mentales para poder entonces calificar, para ir a una prueba delante para pasar esa prueba bien y ir delante de un juez. Entonces el juez te pide que si va a ser leal, va a ser fiel a este país y estás dispuesto a tomar armas para defender a este país. When you go before a court of law, a district court judge, then he asks you if you're then willing to be loyal to this country, be faithful to it, and to be able to defend it, okay, by taking arms if necessary. This commitment has to be made in order to become a citizen, right? Para hacer este compromiso, tenemos que hacer que sí a ese compromiso de defender a la patria. Okay? Now, baptism marks us with a sign of the cross. A veces que la cruz ya no significa mucho para nosotros. Sometimes the cross doesn't mean very much to us because the cross becomes a pendant, okay, something that we just have and becomes so easy. But the cross was a sign of shame, of punishment in the Roman Empire, okay? And when we're baptized, we receive this sign of the cross. Cuando somos bautizados nos marca con la señal de la cruz, que es más que un ritual, es también el reto a crecer en la vida cristiana. The sign of the cross then becomes in the ritual, it is not more than just a ritual. It is a challenge to grow in a Christian faith. That's why we, as parents of a child, commit ourselves to help this child become a Christian, learn about Christ. Por eso, al comprometernos, si bautizamos a un niño, nos estamos comprometiendo a ayudar a ese niño o niña a crecer en la vida cristiana. La vida cristiana trae privilegios, pero responsabilidades, como en cualquier familia. Okay? To be part of the Christian faith, part of the family life of God, it has its privileges and its responsibilities. Okay? Just like any family. Any family, we have some responsibilities, but we also have some privileges. That's how we find it in the church. Por eso tenemos esto en la familia de Cristo de Dios. La familia no debe de ser nomás un grupito chiquito que no dejamos a nadie entrar. Es un grupo más exclusivo. Por eso Pablo estaba muy preocupado de no ser exclusivos, sino ser inclusivos de toda clase de personas, de gentiles y judíos. We, as a church, need to be not just a family, a close-knit family where nobody can get in, all right? But one that is open to others, okay? They may come from different origins or from different backgrounds, but we need to be open to them and receive them as part of the family of God. Let us pray. Oremos. Thank you, God, for being with us, for calling us. Gracias, Señor, por estar con nosotros y por llamarnos a esa carrera de maratón. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos, a no perder el enfoque en ser como Cristo, a conocer a Cristo. Help us, oh Lord, as we run this marathon race in our life, we do not lose our mind, our goal, the vision of our goal, which is to know Christ and His love. Help us to manifest this love in our words and our deeds each day. Ayúdanos, Señor, ahora a manifestar este amor de Cristo en nuestras palabras y nuestras obras todos los días. En el nombre de Cristo, in Christ's name. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por acompañarnos. Ok, por nada. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.